Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sufido min faslil alif min maharatil qiraah. Yani mubasyaratan faqat marahilu ta'limil qiraah. Yahtaju ta'limil qiraati kama taqulu wajan refresh al-awwal ila barnamij muhkamit tasmimi lil marahilil mukhtalifati linumuwatil qiraah yudarribud darisu fi kulli marhalatin minha ala anasiri wa anwa'i al-qiraah al-munasibati lil marhalati wa dhalika hatta yastati'a tadrijiyan al-wusula ila mustawan kafin minal maharati yumakkinuhu minal i'timadi ala nafsihi duna hajatin limusa'adatil akharin wa sunnahawilu huna an nasta'rida marahila ta'limil qiraati tahtal marahil al-arba'i allati sabaqat al-isyaratu ilaiha mustarsyidina fi dhalika bi khibrati kulli man yufrizu wajirtinar. Tahapan pengajaran membaca. Menurut Wajah Reverse, yang pertama, pengajaran membaca membutuhkan program yang dirancang dengan baik untuk berbagai tahap pengembangan membaca, di mana setiap siswa dilatih dalam elemen dan jenis membaca yang sesuai dengan tahap tersebut, dan jenis-jenis membaca yang sesuai dengan tahap tersebut, sehingga secara bertahap siswa dapat mencapai tingkat keterampilan yang cukup untuk memungkinkan dan mengandalkan diri sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Di sini kita akan mencoba meninjau kembali tahap-tahap pengajaran membaca dalam 4 tahap yang telah disebutkan dengan pandu oleh pengalaman Lefebvre dan Journer. Al-marhalatul ula وهي مرحلة التعارف والنطق كما سبق أن أشرنا وهي تقابل تماما مرحلة تنمية القراءة الجهرية التي سبق أن تحدثنا عنها ولعل السياق الآن يدعونا للحديث عن هذه المرحلة وإن كنا قد تحدثنا عنها جزئيا عندما تناولنا القراءة الجهرية. وفي يلي بعد التوجيهات التي يمكن الاسترشاد بها في هذه المرحلة. الأول يعني الألف، ينبغي في هذه المرحلة أن نقدم الحروف العربية وأن نكرر تقديمها حتى تصبح مألوفة تماما للدارسين في نهاية المرحلة. الباء، الحروف غير المألوفة والسبعة يمكن تأخير تقديمها إلى الفترة التي يستطيع فيها الدارس تعرف الجمل وإدراك بقية أشكال الحروف وأصواتها. الجيم، ينبغي الالتفات بشكل كبير إلى تجريد الحروف والتدريب على أشكالها في أول الكلمة ووسطها وآخرها وعلى أصواتها مفتوحة ومسكورة مضمومة ومشدودة. الداء،
بالنسبة لخطوة القراءة الجهرية يمكن استرشاد بالموقف التدريسي التي يطلب المعلم من الدارسين إغلاق كتبهم وإسناسات له ويقوم بقراءة بعض العبارات التي تدور حول فكرة واحدة بمناشقة بسيطة يتأكد من فهم الدارسين للمعنى. يفتح الدارسون كتبهم ويتابعون قراءة المعلم جملة دون أن يشاقر المعلم القراءة الجهرية. يقرأ الدارسون الجمل من كتبهم على شكل جماعي أو قراص محاولين تقليد ما سمعوه من معلم. الخامس يبقى بعد ذلك عنصر جوهري وأخير في هذه المرحلة وهو تقويم. Tahap ini adalah pengenalan dan pengucapan seperti yang telah kami tunjukkan, dan ini sesuai dengan tahap pengembangan membaca publik yang telah dibicarakan. Mungkin konteksnya sekarang yaitu mengundang kita untuk membicarakan tahap ini meskipun kita telah membicarakan secara parsial yang membahas tentang membaca publik. Yang pertama yaitu tahap ini kita harus memperkenalkan huruf-huruf Arab dan mengulangi pengenalan semua huruf-huruf tersebut yang benar-benar familiar bagi para siswa di akhir tahap. Huruf yang belum dikenal dan sulit ditunda-tunda sampai siswa mampu mengenali kalimat dan memahami bentuk dan bunyi huruf lainnya. Yang C, perhatian yang besar harus diberikan kepada abstraksi huruf dan pelatihan tentang bentuk huruf di awal, di tengah, akhir kata, serta bunyinya, terbuka, patah, runtuh, dan tertekan. Yang D, untuk langkah-langkah membaca di depan umum, posisi mengajar berikut ini dapat digunakan sebagai panduan. Pertama, guru meminta siswa untuk menutup buku mereka dan mendengarkannya, kemudian guru membacakan beberapa kalimat yang berkisar pada satu ide. Dan dengan diskusi sederhana, guru memastikan bahwa siswa memahami maknanya. Yang kedua, siswa membuka buku mereka dan mengikuti bacaan guru kalimat demi kalimat tanpa menirukan bacaan guru dengan lantang. Siswa membaca kalimat dari buku mereka dalam format kelompok, mencoba menirukan apa yang telah mereka dengar dari guru. Setelah itu, masih ada elemen terakhir yang penting dalam tahap ini, yaitu evaluasi. Pada tahap ini, pembelajar dapat melanjutkan ke tahap membaca yang lebih mendalam di bawah bimbingan arahan guru. Keberhasilan pembelajaran tergantung pada kualitas perencanaan materi. Pengantar yang harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, materi ini harus disajikan dalam bentuk dialog atau cerita humor, termasuk topik-topik yang menarik dan menyenangkan yang tidak rumit yang ditulis oleh salah satu anak bahasa dengan mengandalkan kosakata dan struktur. Kedua, teks-teks ini harus dicirikan oleh kalimat-kalimat pendek dan unit-unit makna yang pendek karena rentang ingatan untuk bahasa Arab pada tahap ini biasanya terbatas. Dan C, topik-topiknya harus mudah dan berkisar pada situasi yang sudah dikenal, baik dalam budaya Arab, Islam maupun dalam budaya siswa, dan peristiwa serta situasi yang digambarkan harus cukup dan mudah sederhana. Menyajikan teks yang sudah dikenal, beberapa kosakata dan item leksikal baru yang secara bertahap melibatkan pembaca. Menyajikan materi yang lebih luas dan mendalam dengan mempertahankan kesederhanaan, kemudahan, dan relevansinya
dengan perkembangan kognitif dan linguistik siswa dan tambahan baru. Menyajikan teks yang sudah dikenal dalam hal kosakata dan struktur, namun memiliki ide dan makna yang tidak dikenal. Setelah itu, ada terobosan membaca di mana bacaan tambahan harus disajikan, yang lebih luas dan lebih dalam secara linguistik dan intelektual daripada yang sebelumnya. Dalam hal ini, kita dapat memberikan beberapa panduan kepada guru. Misalnya yang pertama, membaca teks di depan para siswa, kemudian meminta mereka mengulangi beberapa kali sampai dia yakin akan kebenaran bacaan mereka. Hal ini diikuti dengan satu periode diskusi lisan tentang makna umum yang mungkin telah dipahami setelah pembacaan umum. Guru المرحلة الثانية وهي مرحلة القراءة من أجل الفهم، وهي هذه المرحلة يمكن أن تنتقل بالدارس إلى القراءة أكثر عمقا تحت توجيه وإرشاد المعلم، ويعتمد نجاح التعلم في هذه المرحلة على الجودة تخطيط المادة المقدمة التي ينبغي أن تراعى فيها بعض الأمور، ومنها ما يلي: الأول، أن تقدم في شكل حوار وقصص طريف متضمنة موضوعة شائقة ممتعة غير معقدة يكتبها واحد من أبناء اللغة المعتمدا فيها على المفردات والتراكيب. الباء أن تتصف هذه النصوص المقدمة بقصار الجمل وقصر وحدات المعنى، ذلك عن مدى التذكر بالنسبة للغة العربية في هذه المرحلة عادة ما يكون محدودا. الجيم، أن تكون الموضوعات سهلة تدور حول مواقف مألوفة إما في ثقافة العربية الإسلامية أو في ثقافة الدارس، على أن تكون الأحداث والموقف والموصوف سهلة وبسيطة بالدرجة. أن تكون هناك أيضا خطة متدرجة في تقديمها. وفي هذا الصدد يمكن الارتشاد بما يلي: يمكن البدء بمواد المرحلة الأولى مع إعداد صياغتها وتنظيمها وتقديمها بشكل قصصي مترابط. تقديم نصوص مألوفة وتضمن بعض المفردات والمواد المعجمية الجديدة. تقديم المواد الأكثر اتساعا وعمقا مع الاحتقان ببساطتها وسهولتها ومناسبتها. تقديم نصوص مألوفة المفردات وتراكيب ولكنها تحمل الأفكار ومعاني غير مألوفة. يحدث بعد هذا انطلاقة في القراءة، حيث ينبغي تقديم قراءة إضافية أكثر اتساعا وعمقا من ناحية
اللغوية والناحية الفكرية السابقة. ويمكننا في هذا الصدد أن نقدم للمعلم بعض التوجيهات. الأول، يمكن للمعلم مثلا أن يقرأ النص أولا أمام الدارسين ثم يرددون خلفه عديدة مرات حتى يتأكد من صحة قراءتهم. يصل هذا فترة تناشفة فيها صفوي المعاني العامة التي قد تكون فهمت في أثناء القراءة الجهرية. يطلب المعلم من الدارسين القراءة النص قراءة صامتة مع محاولة استنباط معاني الكلمة السبعة إن وجدت من السياق. فإذا لم يستطيعوا في بعض الكلمات قد معلم بإحداث الطرق المعروفة. يقرأ الدارسون النص مرة ثانية قراءة صامتة للبحث إجابة للمجموعة من أسئلة المعلم على السبورة. تدور مناقشة نشيطة للأسئلة للتأكد من وضوح الفهم من قدرة التلاميذ على الانتقال من اهتمام بالنطق وتعرف إلى الاهتمام بالمعنى والمضمون. ولأن هذه المرحلة من أهم المراحل في تنمية المفردات. المرحلة الثانية وهي مرحلة القراءة المكثفة أو مرحلة الدرس والتحصيل. والقراءة تنقسم فيها إلى النوعين. الأول قراءة المكثفة، وتهدف تخفيف نشاط القراءة في الفصل من أجل تعميق tahap yang kedua itu, pada tahap ini pembelajar dapat melanjutkan ke tahap membaca yang lebih mendalam di bawah bimbingan dan arahan guru. Keberhasilan pembelajaran pada tahap ini tergantung pada kualitas perencanaan materi pengantar. Pertama, materi ini harus disajikan dalam bentuk dialog dan cerita humor, termasuk topik-topik yang menarik dan menyenangkan, yang tidak rumit, yang ditulis oleh salah satu anak bahasa dengan mengandalkan kosakata dan struktur. Teks-teks ini harus dicirikan oleh kalimat pendek dan unit-unit makna yang pendek karena rentang ingatan untuk bahasa Arab pada tahap ini. Topik-topiknya harus mudah dan berkisar pada situasi yang sudah dikenal, baik dalam budaya Arab, Islam maupun dalam budaya siswa, dan peristiwa serta situasi yang digambarkan harus cukup mudah dan sederhana. Harus ada rencana langkah demi langkah untuk presentasinya. Dalam hal ini, adapun hal-hal yang menjadi panduan. Yang pertama, menyajikan materi lebih luas dan mendalam dengan tetap mempertahankan kesederhanaan, kemudahan dan relevansinya dengan pengembangan kognitif dan linguistik siswa. Kedua, menyajikan teks yang sudah dikenal dalam hal kosakata dan struktur, namun memiliki ide dan makna yang tidak dikenal. Tiga, setelah itu ada terobosan dalam membaca di mana tambahan disajikan daripada yang lebih luas dan lebih secara linguistik dan intelektual. Dalam hal ini, kita memberikan beberapa panduan kepada guru. Pertama, hal ini diikuti satu periode diskusi lisan tentang makna umum yang mungkin telah dipahami selama pembacaan umum. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk membaca teks dalam hati sambil mencoba menyimpulkan arti kata yang sulit jika tidak ada konteksnya, dan jika tidak bisa, guru memberikan artinya dengan salah satu cara yang telah dikenal. Peserta didik membaca teks keduanya
kedua kalinya, yaitu dalam hati, untuk mencari jawaban dan dari serangkaian pertanyaan yang dicatat oleh guru di papan tulis. Diskusi aktif mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan untuk memastikan kejelasan pemahaman dan kemampuan siswa. Karena tahap ini merupakan salah satu yang penting dalam pengembangan kosakata. Al-marhalatu tsalitsa wa hiya marhalatul qira'atil mukatsafati aw marhalatud ad-darsi wat tahsili. Wal qira'atu tanqasimu fiha ila naw'ain. Al-awwal qira'atul mukatsafati wa tahdifu ila taktsifi nasyatil qira'ati fi fasli min ajli ta'miki dirasatil lughati wa ziyadatil kafati fiha wa dhalika tahta isyrafil muallim. الثاني قراءة الواسعة وتحدث إلى إتاحة مجالة ويدين واسعة من القراءة لكي ينطلق المتعلم في القراءة معتمدا على نفسه مختارا ما يريد. Pada tahap yang ketiga, tahap ini membaca intensif atau tahap studi atau akuisisi, di mana membaca dibagi menjadi dua. Yang pertama, membaca secara intensif. Secara intensif bertujuan untuk mengintensifkan kegiatan membaca di kelas untuk memperdalam studi bahasa dan meningkatkan kemahiran dalam membahasa tersebut di bawah penguasaan guru. Yang kedua, membaca ekstensif bertujuan untuk membuka berbagai macam area di bidang bacaan sehingga pelajar dapat membaca secara mandiri dan memilih bacaan yang diinginkan. Mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.